सरपंच कॉंग्रॅच्युलेशन. आज तुझी पहिली ग्रामसभा झाली नाशनाला विलेज पंचायतीची आणि तू नेवात सरपंच जाल्ल्याक ही तुझी पहिली ग्रामसभा. सो कशें कितें जालें, हाव वॉज द रिस्पॉन्स आणि कशी ग्रामसभा झाली तुमची? माझें नाव निलेश केरकर. हांव नवीनच फाटले 8 मेच्या नवीनच सरपंच पदाक म्हाका मेळ्ळें आसा. सो तुजो नाव म्हणजे पहिली ग्रामसभा. सो पहिली ग्रामसभा कंडक्ट करतना म्हाका खूब खुशी भोगली. जे आमचे मेंबर्स आसले ग्रामस्थान ज्यांनी आपले विविध प्रश्न विचारले, त्यांचे आन्सर केले. खुबशे क्वरीज आहा, खुबशे प्रश्न आहा. हे प्रश्न फुडें आमकां लावपाक जाय. मेन इश्यू म्हणटा तो आमचो गार्बेजीचो, जेचेर भरपूर प्रश्न उपस्थित केल्ले आहा. ते म्हटल्यार गार्बेज शेड आमकां ऑलरेडी मेळिल्ली आसा. ती आमचे पयली एक सरपंच इनॉग्रेशन केल्ली आसा. सो आमचे गार्बेजचो इश्यू आहा. बाकीचे लोक हांगर थंय हाडून गार्बेज उडयतात, कोण रस्त्यार उडयतात, कोण काळोखान उडयतात. थोडे जाण बेटूय गार्बेज जी आमी कलेक्ट करनात ती सुद्दां हाडून आमच्या रोडार उडयतात आनी सगळे आमचे जी पळय निसर्ग आहा आमचो घाण करतात. सो हेचेर आमी एक मेन सिरियस इश्यू आसा, कितें आमी ते काम तेचेर आतां घेतलेलें आसा. तांकां हांवें आश्वासन दिलें कितें फुडले येता ते ग्रामसभेच्या पयलीं आमी जी जाता इतली कामां ही मार्गाक लायता. तशी बारीक बारीक डेव्हलपमेंट आसा आमची. रोड म्हण तूं, उदकाची समस्या म्हण तूं, बाकीचे लायटीचे म्हण तूं, स्ट्रीट लायट्स म्हण, बाकीचे गटर्स नालाज म्हण तूं, हेंची सुद्दां कामां आमी तेचेर भरपूर प्रश्न उपस्थित केल्ले आहा. जे ऑलरेडी थोडीशी आमची पयलीं हितूंतली कामां थोडी जे एक्स आमचो सरपंच आसलो बाब फ्रेडी फेर्नांडीस हेणी ही कामां फुडें घेतलेली आसा. ती कामां हांव फुडें ताका घेवन वयतलो आनी ती फुडें कामां करतलो. हितून म्हाका फुडें सहभाग म्हणटा तो आमचो एक्स एमएलए बाब ग्लेन सोजा टिकलो. हेका आमी तितून हेका घेवन आमी ती कामां आमची फुडें व्हरतली आनी जी फुडें आमची भारतीय जनता पार्टीची सरकार आसा हे सरकाराक घेवन आमी ही कामां फुडें मार्ग काडटले आनी ती जी कामां आसा ती आमी अवश्य पूर्ण करतले. आनी जाता इतली नासलोचे लोकांचो इश्यूज आहा ते आमी सॉल्व करपाचे प्रयत्न करतले. म्हजें नाव देविदास नेतार्डेकर, VDC कन्व्हेनर विलेज पंचायत नाशनोला. खोशी भोगता की आयज आमचो निलेश बाब सरपंच जाल्ल्यान सगळ्यांत आयज पहिली ग्रामसभा आयज तेणी हांगासर घेतलेली आसा. खुबश्या लोकांचे खुबशे प्रश्न आसले ते आयज हांगासर मांडले गेले, जेणे करून आमकां सरपंचाचें आश्वासन मेळ्ळां की आपूण फाटल्या सरपंचाक आनी आमच्या एक्स एमएलए घेवन फुडें सगळ्यांची कामां करपाचो तो प्रयत्न करतलो. आनी आमकां अपेक्षा आसा की आमची ही सगळी आयची गांवांत जी उदरगत आसा, आयज खुबशे प्रश्न येयले लायटीचे, उदकाचे, रस्त्याचे, गार्बेजीचो येयलो स्पेशल पॉयंट. हेचेर आमकां बऱ्यांतली बरें आयज आन्सर मेळ्ळे, उत्तरां मेळ्ळी, जेणे करून आमकां प्रोत्साहित जाले आमी की बाबा ही पंचायत फुडें जे काम करीत येयला हेच्या पेक्षा बरें काम हेच्या फुडें आमचो बाब निलेश केरकर करतलो. हांव ही अपेक्षा दवरता आमच्या सरपंचा कडेन की गांवकारांक सदांच तुजो पाठिंबो आसतलो आनी ही फुडलीं कामां आमी फुडें सारकी व्हरपाची. थँक्यू.